बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू मौत के वक्त इंसान के पास 5 फरिश्ते क्या आकर कहते हैं। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत की खलत से सरफराज फरमाया तो फरिश्ते मुबारकबाद देने आए। इनमें मलकुल मौत भी शामिल थे। आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, मुझे ये तो बताओ तुम किस सूरत में काफरों की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने अर्ज़ की कि आप वो हैबतनाक मंजर ना देख पाएंगे। आपने फरमाया, मैं देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने अर्ज़ की, अच्छा, आप अपना चेहरा एक लम्हा के लिए पलटिए, फिर मेरी तरफ देखिए। नाजरीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील ने चेहरा मुबारक पलटा, फिर मलकुल मौत की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि एक स्याह आग के बादलों जैसा शख्स, हैबतनाक चेहरा, सर आसमान से बातें करता हुआ, जिस्म के हर मसाम से आग और धुआं निकल रहा है। जब आपने देखा तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि मलकुल मौत पहले जैसी सूरत लिए बैठे हैं। आपने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगरचे काफरों पर मौत की हैबत नाकी और अजियत ना भी हो तो तेरी ये भयानक सूरत ही इन काफरों के लिए काफ़ी है। फिर फरमाया, अब मोमन की रूह कब्ज़ करने का मुशाहिदा भी करवा दो। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील ने पलट कर मलकुल मौत की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि इंतहाई हसीन व जमील शख्स इंतहाई खूबसूरत लिबास में सामने मौजूद थे, जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं, जिसके जिस्म से बेहतरीन खुशबुएं फूट रही है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील ने देख लिया तो फिर मलकुल मौत अपनी सूरत में वापस आ गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील ने फरमाया, ये बताओ, एक वक्त में इतनी बड़ी कायनात में बहुत सी अमवात होती हैं, कुछ मशरिक में और कुछ मगरिब में, तो तुम इतनी रूहों को कैसे एक साथ कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने अर्ज़ की, जब ऐसी सूरत दरपेश हो तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को बुलाता हूँ तो वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं और ये कायनात समेट कर मेरी रूबरू इसी तरह आ जाती हैं जैसे किसी के सामने तश्त रख दिया जाए और वो इसमें से अपनी मर्जी की चीज़ उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे। मुझे इसमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरवरे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा होता है और जकड़ा हुआ होता है। अगर वो ऐसा ना करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तगफार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसकी मतलकीन तदफैन से फारिग नहीं हो जाते। नाजरीन, इस तरह मुल्कुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता इसके पास उस वक्त आता है जब इसकी रूह हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पकाकर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसी ज़बान कहाँ गई? आज कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ो कारब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता इसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो मालो सबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो अनस तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब इसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कहता है, आज तो एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी नहीं तय किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पाने में
کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ رب العزت تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بد بختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ربیع بن انس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ وہ ملک الموت ان سب کے سردار ہیں اور ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا مغرب میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو موت آئی تو کسی نے کہا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس حال میں فوت ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے اگر اللہ پاک اس کو مرض میں مبتلا فرماتا تو اس کے سبب اس کے برائیاں مٹائی جاتی۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت چھوڑو اگرچہ اس کی مقدار ایک مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ کھینچے اگرچہ وہ آسودہ ہو چکا ہو، جب تک کہ دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائے، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو عذر پیش کر دے، اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرماتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی حاجت ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔